ओम शांति 2 डिसेम्बर 2024। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, तुमको निजर आत्मारूपी दीपक को निजे ही संभाळिबाकु हेब। मायार तोफानरू रक्षा पाइबा पई ज्ञान जोगर घृत निश्चित दरकार। आजिर प्रश्न, क्यों पुरुषार्थ गुप्त बाबांकठारू गुप्त भावरे संपत्ति बा वर्षा कराई दे थाए? क्यों पुरुषार्थ गुप्त बाबांकठारू गुप्त भावरे संपत्ति बा वर्षा प्राप्त कराई दे थाए? उत्तर, अंतर्मुखी अर्थात चुप रही बाबांको मने पकाओ, तेबे गुप्त रूपरे वर्षा मिले जिव। बाबांक स्मृति रे रही शरीर छाड़िले तो बहुत भल, एथिरे कौनसी कष्ट नाही। बाबांको मने पकाइबा सहित ज्ञान जोगर सेवा मध्य करिबाकु पड़िबो। जदि न करि पारुछ तेबे कर्मणा सेवा कर। बहुतंकु सुख देवा द्वारा आशीर्वाद मिलिबो। निजर चालीचलन एवं कथावार्ता मध्य बहुत सात्विक हेबा दरकार। गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, एक कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, एक कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारी को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसके लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा बुझाई देछंती, जेतेबेले एभली गीत शुणुछ, प्रत्येक निज उपरे ही विचार सागर मंथन कर। एक कथा तो पिलामाने जानिछंती, मनुष्य मृत्युवरण कले 12 दिन पर्यंत दीप जलाई थांती। तुमे माने पुणी मरिबा पाई प्रस्तुत करुछ एवं पुरुषार्थ करी निजर ज्योति निजे ही जलाउछ। जेउमाने मालारे आसिबे सेही माने ही पुरुषार्थ करुछंती। प्रजा माने एही मालारे आसुनाहांती। पुरुषार्थ करिबा दरकार जे आमे किपरि विजय मालारे प्रथमे जीवु, जेपरि माया बिराड़ी तोफान आनी विकर्म कराई न देउ, जहा द्वारा दीप लिभिजिब। एबे एथिरे ज्ञान एवं जोग उभयर बल दरकार। जोग सहित ज्ञान मध्य जरूरी। प्रत्येकंकु निज दीपकु संभाळिबाकु पड़िबो। शेष पर्यंत पुरुषार्थ चालू रहिबो। रेस चालुछि, तेणु बहुत सावधान रहिबाकु पड़िबो। जेपरि ज्योति कम न होई जाऊ, लिभि न जाऊ, सेथिपाई ज्ञान एवं जोगर घिय प्रतिदिन पकाइबाकु पड़ुछि। जोग बलरे शक्ति नथिले दौड़ी पारिबो नाही, पछरे रहिजिबो। स्कूल रे पाठ पढ़ार विषय रही थाए। विद्यार्थी माने देखंती जे मु एही विषय रे प्रवीण नुहे, तेणु सेही हिसाब रे पुणी अधिक मेहनत करि थांती। एठारे मध्य सेहीपरि हेउछि। स्थूल सेवार विषय मध्य बहुत भल। अनेकंकर आशीर्वाद मिली थाए। केही केही संतान ज्ञान सुनाइबार सेवा करि थांती। दिन को दिन सेवार वृद्धि होई चलिबो। जणे मालिकर 6-8टी दुकान मध्य रही थाए। सबु एका भली चाली न थाए। केउठी कम ग्राहक तो केउठी अधिक ग्राहक होई थांती। तुमर मध्य दिने सेही समय आसीबो जेतेबेले कि तुमको
ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଫୁର୍ସତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଝୁଲାମୁଣି ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏତେ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ନା, ଏଠାରେ ଏହି ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଏହି ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ସହଜ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ସେବା କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମଣା ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ପରସ୍ପରକୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଖଣି ଅଟେ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ହୀରା ଲୀଳାର ଖଣି। 8 ରତ୍ନର ମାଳା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାଳା କେଉଁମାନଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କିପରି ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛୁ। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ରୂପୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏବେ ନର୍କର ମାଲିକ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛି। ଯୁଗ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି ନା। ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିବେ, ତେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନେବେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତେବେ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆସି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଶୂଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବିକେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେବ, ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଧାରଣା ନଥିଲେ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେବାର ଫଳ ତ ବାବା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ରଚନା ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କାହାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷିଣା, କାହାକୁ କମ୍ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମର ଧନ୍ଦା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଇବା। ଏଭଳି ଯଜ୍ଞ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଥବା ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦ ପାଇପାରିବେ। ବାବା ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପରମଧାମରୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଛ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଯିଏ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଲିକ ହେବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଅଟୁ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହିଁ ଆମକୁ ଏଭଳି କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରକା ତ ସ୍ଥୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଜ୍ଞାନ ତାରକା ହୋଇଥିବୁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ନାମ ତ ରହିବ ନା। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସେ ତ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛି।
ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ଅଟୁ। ସେମାନେ ପୁଣି ମନକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ହଠ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ହଠ ଯୋଗ ଆଦି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି, ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗାଇଡ୍ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡା, କାଳର କାଳ ଅଟେ। ସତ୍ୟବାନ ଓ ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି ନା। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ। ତୁମେ ତ ଖୁସି ହେଉଛ। ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ, ଆମର ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱିଟ୍ ହୋମ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ନିର୍ବାଣ ଧାମ କୁହାଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଳର କାଳ ଅଟେ। ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତ କେତେ ବଡ଼ କାଳ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଇଡ୍ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ସାଜନ ସଜନୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିବୁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ତାରକା ଅଟ। ଆଗରୁ ନର୍କର ତାରକା ଥିଲ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାରକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହା ବଡ଼ ଜବରଦସ୍ତ ଖଣି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଥରେ ମାତ୍ର ବାହାରୁଛି। ସେ ଖଣି ତ ବହୁତ ଅଛି ନା। ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ବାହାରି ଚାଲିଛି। ଖୋଜିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ବାହାରିବ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖଣି ମିଳୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଖଣି। ଏମିତି ତ ଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ନିରାକାରୀ ଖଣି ଅଟନ୍ତି। ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଝୁଲାମଣି ଭରପୁର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୋକାନରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଲେ ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଜା ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ରତ୍ନର ଝୁଲା ଭରି ପୁଣି ସେଠାରେ ଯାଇ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଝୁଲା ଭରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସେହି ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସେହି ସାଗରରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର କଥା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ତୁମକୁ ରତ୍ନର ଖଣି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ହୀରା ଲୀଳା ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବ। ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ସେ ସବୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଠାରେ ତ ମହଲ ଆଦି ବହୁତ ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଯେପରି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲ, ସେହିପରି ପୁଣି ତିଆରି କରିବ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ସହଜରେ ଘର ଆଦି ତିଆରି ହେଉଥିବ। ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ କାମ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସାଇନ୍ସ ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ସାଇନ୍ସକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ବୋଲି ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି।
विज्ञान शब्दर ज्ञान सहित संबंध रहुछि। ज्ञान एवं जोग को विज्ञान कुहाजिब। ज्ञान द्वारा रत्न मिलुछि, जोग द्वारा आमे सदा सुस्थ हेउछु। यह ज्ञान एवं जोगर नॉलेज अटे, जहा द्वारा पुणे वैकुंठरे बड़ बड़ भवन तैयारी हेब। आमे वर्तमान ही एही समस्त ज्ञान को जानुछे। तुमे माने जानिछ, आमे माने भारत को स्वर्ग करुछु। तुमर एही देह सहित कौनसी ममत्व नाही। आमे आत्मा एही शरीर को त्याग करे स्वर्गरे जाई नुआ शरीर नेबो। सेठारे मध्य जानी थांती जे एही पुरुणा शरीर को त्याग करी नुआ शरीर नेबो। सेठारे कौनसी दुख अथवा शोक रहिब नाही। नुआ शरीर नेले तो भल कथा। आमको बाबा एपरी करुछंती जेपरी कल्प पूर्वरु मध्य होइथिलु। आमे मनुष्यरु देवता हेउछु। वास्तवरे कल्प पूर्वरु मध्य अनेक धर्म थिला। गीतारे ए सबु कथा किछि नाही। गायन मध्य रहिछि, ब्रह्मांक द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि। अनेक धर्मर विनाश किपरि हेउछि ताहा तुमे माने बुझाई पारिब। एबे स्थापना हेउछि। बाबा सेतेबेले आसीथिले जेतेबेले देवी देवता धर्म प्राय लोप होई जाइथिला। पुणी परंपरा किपरि चलिथिबो? एहा बहुत सहज कथा। विनाश काहार हेला? अनेक धर्मर। तेबे वर्तमान अनेक धर्म रहिछि ना। वर्तमान अंतिम समय, तेणु सृष्टिर समस्त ज्ञान तुममानंकर बुद्धिरे रहिबा उचित। एमिति नुहे जे केवल शिव बाबा ही बुझाउछन्ते। कण एही बाबा किछि हेले कहु नाहंती? एहांकर मध्य पाठ अछि। ब्रह्मांक श्रीमतर मध्य गायन रहिछि। श्रीकृष्णंक पाई तो श्रीमत कहु नाहंती। सेठारे तो समस्ते श्री अटंती। तेणु तांकु श्रीमतर कौनसी दरकार ही नाही। एठारे ब्रह्मांकर मध्य मत मिलुछि। सेठारे तो जथा राजा राणी तथा प्रजा समस्तंकर श्रेष्ठ मत रहिबो। तेबे निश्चित सेही मत केही जणे देइथिबे। देवता माने श्रीमत युक्त अटंती। श्रीमत द्वारा ही सृष्टि स्वर्ग हेउछि। आसुरी मत द्वारा नर्क होई जाइछि। श्रीमत हेउछि शिवंकर। ए सबु सहजरे बुझिबार कथा। शिव बाबांकर ही ए सबु दुकान अटे। आमे पिलामाने तांको दुकान को चलाउछु। सीए भल दुकान चलाई थांते, तांकर नाम विख्यात होई थाए। ठीक सेही बळी जीए भल दुकान चलाई थांते तांकर नाम विख्यात होई थाए। ठीक जेभଳି व्यवसाय रे होई थाए। किंतु क्वचित केही केही ये व्यापार करि थांते। एही व्यापार तो समस्तंकु करिबाकु हेबो। छोटो पिलामाने मध्य ज्ञान और जोगर व्यापार करि पारिबे। शांति धाम एवं सुख धाम बस बुद्धिरे ताकू मने पकाइबाकु हेबो। सेमाने राम राम कहन्ते, किंतु एठारे चुप रही बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। मुखरे किछि हेले कहिबार आवश्यकता नाही। शिवपुरी विष्णुपुरी ए सबु बहुत सहज कथा। मीठा घर मीठा राजधानी मने अछि। सेमाने स्थूल मंत्र देउछन्ति। एहा हेउछि सूक्ष्म मंत्र। जोग अति सूक्ष्म अटे। केवल एही राजयोग द्वारा ही आमे स्वर्गर मालिक होई जाउछु। किछि हेले मुख द्वारा जप करिबार नाही। केवल बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। एथिरे किछि हेले शब्द करिबाकु पड़ी न थाए। गुप्त बाबांक ठारू गुप्त वर्षा चुप रही अंतर्मुखी होई आमे पाउछु। एहीपरि जोगयुक्त होई शरीर छाड़ीदेले बहुत भल। एथिरे कौनसी कष्ट नाही। जेउमाने जोग करिपारु नाहंती सेमाने निजे अभ्यास करिबा उचित। समस्तंकु कुह जे बाबा कहउछन्ति मोते मने पकाइले अंतिम स्मृति अनुसारे गति होई जिवो। जोग अग्नि द्वारा ही विकर्म विनाश हेब एवं मु तुमको स्वर्ग को पठाई देवी।
बुद्धि जोग शिव बाबा सहित लगाइबा बहुत सहज। समस्त परहेज बा तमगुणी खाद्य और कर्मरु दूरेई रहिबा एहिठारे ही करिबाकु हेबो। तुमे सतोप्रधान हेबाकु जाउछ, तेणु तुमर सबुकिछि सात्विक हेबा दरकार। चलन सात्विक, बाणी सात्विक, एहिपरि निज सहित कथा हेबा उचित। साथी मानंक सहित स्नेहरे कथा हेबा उचित। गीतरे मध्य अछि ना, पियु पियु बोल सदा अनमोल। तुमे हेउछ रूप बसंत, आत्मा रूप हेउछि माना जोगी हेउछि। बाबा ज्ञानर सागर, तेणु निश्चय आसी ज्ञान ही शुणाइबे। कहउछंती मु थरे मात्र आसी शरीर धारण करुछि, एहा कौनसी कम जादूगरी नुहे। बाबा मध्य रूप बसंत अटंते, किंतु से निराकार, कथावार्ता करिपारिबे नाही, सेथिपाई शरीर नेइछंती। किंतु से पुनर्जन्मरे आसुनाहांती। आत्मा माने तो पुनर्जन्मरे आसुछंती। तुमे माने बाबांक उपरे समर्पण हेउछ, तेणु बाबा कहउछंती कौनसी शरीरधारी सहित ममता रख नाही। निजर बोली किछि हेले भाव नाही। ममता तुटाइबा पाई ही बाबा एही जुक्ति रचना करिछंती। प्रति पदक्षेपरे बाबांकु पचारिबाकु पडुछि। माया एपरि जे चापुड़ा मारी देउछि, एहा संपूर्ण भावे बक्सिंग अटे। अनेक चोट खाई पुणी छिड़ा होई जाउछंती। लेखुछंती मध्य बाबा माया चापुड़ा लगाई देला, मुह कला कराई देला। जेपरी कि 4 महलारू तळकु पड़ीगल, क्रोध करिल तो जेपरी 3 महलारू तळकु खसीगल। एहा बहुत बुझिबार कथा। एबे देख, पिला माने टेप मध्य मागुछंती, बाबा टेप पठाओ, आमे एक्युरेट मुरली सुनिबु। एहार प्रबंध मध्य हेउछि। बहुत जन सुनिले बहुतंकर भाग्य खोलिब, बहुतंकर कल्याण हेब। जो माने कॉलेज खोलंती तांकु परवर्ती जन्मरे विद्या अधिक मिलिथाए। बाबा मध्य कहउछंती टेप मेसिन किण, तेबे बहुतंकर कल्याण होइजिब। अच्छा, मीठे मीठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, सतोप्रधान हेबा पाई बहुत बहुत संयमता रक्षा करिबाकु हेब। निजर खाद्य पानीय कथावार्ता सबुकिछि सात्विक करिबाकु हेब। बाबांक समान रूप बसंत अर्थात जोग एवं ज्ञान रे परिपूर्ण हेबाकु पड़िब। 2 नंबर, अविनाशी ज्ञानरत्नर निराकारी भंडार अर्थात बाबांक ठारू निजर झुलामुणी भरपूर करी असरंती खुशीरे रहिबाकु हेब एवं अन्य मानंकु मध्य एही रत्न गुड़िकु दान देबाकु हेब। आजिर वरदान, नष्ट मोहा होई दुख अशांतिर चिन्ह वर्णकु समाप्त करुथिबा सदा स्मृति स्वरूप आत्मा हुआ। जो माने सर्वदा जनकर स्मृति रे रही थांती सेमानंकर स्थिति एकरस होइथाए। तेबे एकरस स्थितिर अर्थ हेला जनक द्वारा सर्व संबंधर एवं सर्व प्राप्तिर रस अनुभव करिबा। जो माने बाबांकु सर्व संबंधरे निजर करी सर्वदा स्मृति स्वरूप स्थिति रे रही थांती, सेमाने अति सहजरे नष्ट मोहा होई जानती एवं जो माने नष्ट मोहा अटंती सेमानंकु केबे भी धन रोजगार करिबारे, ताकु संभालिबारे बा कौनसी रोगरे पीड़ित पड़िबार दुखर ढेउरे अनुभव होई न थाए। कारण नष्ट मोहार अर्थ हेला
ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ, ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁଥିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, କ୍ଷମାଶୀଳ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କ୍ଷମାଶୀଳ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।